kung lupit unang all stock na CRF 150 na ahon sa Biratol. Ayan guys, segunda pumasok sa first gear. What the wow, 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 bawal matumba. Ay, kung lupit. Grabe lupit. Hop. Hop. Okay ka lang bro. Oh, bato, bato, bato. Naguhulog, humuhulog yung bato. Yung manubela guys. Ay grabe, bali guys. Twin wall dapat, IGP o kaya ano, listo handlebar.